अगर किसी के पास कोई ऐसा शख्स मौजूद है जो उसे सही राह देता है, जो अच्छा मशवरा देता है, जो खैर की बात बताता है, हुजूर फरमाने लगे किसी मुसलमान भाई को हिकमत की बात बता देना ये तेरी तरफ से उसके लिए बेहतरीन तोहफा है। हदीस पाक में आता है कि अगर कोई शख्स अल्लाह के खौफ से रोया और अल्लाह के खौफ से रोने की वजह से उसकी पलकों के बालों में से एक बाल की जड़ गीली हो गई, तो कयामत के दिन वो बाल खड़ा हो जाएगा, अल्लाह या तो मुझे निकाल ले या इसे जन्नत अता फरमा दे। तो अल्लाह जल्ला शानुहु उस बाल को तो आंख से नहीं नोचेगा, बल्कि उस शख्स को अल्लाह जन्नत अता फरमा दे। दाता गांज बख्श अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, जस्टिस अमीर अली दाता साहब की सीरत लिखते हैं। वो कहते हैं कि ये जो भाटी दरवाज़ा है ना, दाता साहब के अकीदतमंदों ने इसका नाम अजमेरी दरवाज़ा रख दिया। वहाँ भट्टी कौम रहती थी, शोर हो गया। राजा जय सिंह सरबराह था लाहौर का, उसे शिकायत लगाई गई कि आज अगर अजमेरी नाम पे दरवाज़ा है तो कल और नामों पे भी दरवाज़ा होगा। लोगों ने आके उसको राजा को शिकायत कर दी कि जनाब देखें जी, उन्होंने अजमेरी नाम रख दिया है। अब ये जहाँ जो अकीदतमंद थे ना जी दाता साहब के, वो भी तैयार हो गए कि भाई वो हमारे बुजुर्ग वहाँ आते जाते। दाता साहब असर की नमाज पढ़ के बाहर आए, क्या मसला है भाई? कहा जनाब ये भट्टी कौम ज़माने से आबाद है, उसका नाम भाटी दरवाज़ा है, आपके अकीदतमंद कहते हैं अजमेरी दरवाज़ा रखना है। दाता साहब हंस पड़े और पहले तो नज़र अपने अकीदतमंदों पर डाली, फरमाने लगे पुत्र तख्तियाँ बदलने से इनकलाब नहीं आया करते, फटियाँ बदलने से लोग ठीक होंगे। फरमाया अगर तुम्हारे अंदर ताकत है तो हिंदुओं सिखों के दिल बदलो ताकि ये मोहम्मद अरबी के गुलाम बन जाएं। ये तख्तियां बदलने का क्या माना हुआ? फटियां बदलने से तुम लोगों को तब्दील कर दोगे कि तख्ती पे नाम आ गया। और फिर आप फरमाने लगे सिरे से बात ही गलत है, क्या जरूरत थी तुम्हें अजमेरी दरवाजा नाम रखने की? जब ये बनाया भट्टी कौम ने, लगाया भट्टी कौम ने, रहती भट्टी कौम है, तो भाटी दरवाजा ही नाम सजता है। खबरदार किसी ने अजमेरी दरवाजा का। दाता साहब ये कह के अंदर आ गए, अपने मुरीदों और अपने नाम के खिलाफ फैसला दे के करे ना थोड़ी जुर्रतें आज भी। कोई एक तो हो जो अपना नाम पीछे करे। हजरत दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह अपना नाम पीछे करके अकीदतमंदों के खिलाफ फैसला दे के अंदर आ गए। रात गुजर गई, लोग बड़े मद्दोजजर में थे, सवेरे क्या होगा? सुबह राजा जय सिंह भी आया, 150 आदमी भट्टी कौम का और आया, सारे के सारे मदीने वाले का कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। हजरत इब्नुल जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक दरवेश थे, हजरत अबू हाशिम उनका नाम था। कहते हैं बड़ी मजबूरी थी, मुझे कहीं जाना था तो कश्ती नहीं मिल रही थी। अचानक एक कश्ती गुजरने लगी तो मैं भी सवार होने लगा, तो मल्लाह ने मुझसे कहा कि ये एक साहब बैठे हैं, बड़े अमीर हैं, साथ उनकी कनीज़ है, इन्होंने मुझसे बुक कर ली है सारी की सारी। की अकीदा सी सालम करा लिया टांगा, वो सारी की सारी बुक कर ली है, तो मैं तो किसी को नहीं बिठा सकता। तो वो जो साहब बैठे थे बड़े सेठ आदमी थे, कहने लगे मियाँ आप किसी और कश्ती में। वो जो उनकी कनीज़ थी ना, वो कहने लगी चेहरे से कोई नेक आदमी लगता है, चलो इतनी सवारियों की जगह है, किसी कोने खुदरे में बैठ जाएगा, हमारा क्या जाएगा। कहा अच्छा चलो आ जाओ। कहते मैं कोने में बैठ गया, थोड़ा रास्ता आगे गया, उन्होंने खाने का सामान निकाला, मुझे भी खिलाया, लेकिन खाते खाते मेरी नज़र पड़ी तो उसमें तो शराब के बर्तन भी थे माज़अल्लाह। फिर उस शख्स ने खाना खाने के बाद उस कनीज़ से कहा कि मुझे माज़अल्लाह गाना सुनाओ। वो गाने गाने लगी, ये मेरी तरफ मुतवज्जे होने लगा, मुझे कहने लगा सुनो। मैंने कहा मैं ये नहीं सुनता। फिर मेरी तरफ शराब बढ़ाई, मैंने कहा मैं नहीं पीता। तो कहने लगा तू क्या सुनता है, तू क्या सुनता है? तो कहने लगे मैं सुनाऊं क्या सुनता हूं? कहा सुनाइए। फरमाते मैंने कुरान पाक पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ लोग, मैं आपको यकीन से कहता हूं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी जिंदगी दूर गुजर गई है मस्जिद से, उन्हें को बंदा चाहिए जो थोड़ा सा जाके पैगामे हक सुनाए। यानी उनको पता ही नहीं है कि दीन मीठा कितना है, हसीन कितना है, कुरान में चाशनी कितनी, सरकार की तारीफ का, नात खानी का रंग कितना शानदार है। मेरा ये मानना है कि जिसे रब रसूल के रंगों की खुशबू का पता चल गया ना, फिर दुनिया का कोई और रंग उसे अपनी तरफ मायल कर ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। कुछ लोगों ने सूंघा नहीं है, आए नहीं है, करीब नहीं आए।
تو شیخ ابو ہاشم کہتے ہیں مجھے کہنے لگا سناؤ نا, امیر آدمی تھا, کبھی اس طرف گیا ہی نہیں تھا, ڈھیروں لوگ ہیں جو نئی مسجد جاتے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں دولت کی ہرس نے اتنا عجیب الجھا دیا کہ قبروں تک پہنچ گئے تم. بہت سارے لوگ ہیں قبر میں چلے جاتے ہیں, مسجد میں نہیں آتے. تو کہتے ہیں میں نے اسے چند آیتیں سنائیں, اس کی تو کیفیت ہی بدل گئی. کہنے لگا مولانا زندگی بڑی گناہوں میں گزری ہے, اب توبہ کر لوں تو مالک معاف کر دے گا. کارنامے خطرناک ہیں, پیچھے رجسٹر کالا سیاہ, معافی ہو جائے گی. دولت بڑی تھی تو پھر ہم نے بھی شراب کباب شباب میں اڑا دی ساری, معاف کر دے گا. تو کہتے ہیں میں نے کہا ہو بندے کے آنے کی دیر ہے, اس کی رحمت تو فوراً ہی قبول کر لیتی ہے. پس مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا, فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا. یہ جو دکھ آتے ہیں, یہ جو تکلیفیں آتی ہیں, اس پر صبر کرنا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم ان مصائب سے گزر رہے ہیں, ان مشکلوں سے گزر رہے ہیں. اور اگر کسی شخص کی زندگی میں دکھ ہے ہی نہیں, سکھ ہی سکھ ہیں, تو پھر وہ سمجھے کہ وہ فتنے میں مبتلا ہے. اس لیے زندگی کے اندر یہ آنے والی تکلیفیں, زندگی میں ملنے والے دکھ اذیتیں, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر ایک انعام ہے, اور اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کے بدلے میں ہمیں آخرت میں صلہ عطا فرمانے والا ہے. حضور نے ارشاد فرمایا جو اپنے سے نیچے ہے اس کو دیکھو, تم سوکھے ہو جاؤ گے, دکھی نہیں ہوگے. اپنے اوپر دیکھو گے تو دکھی ہو جاؤ گے, میرے پاس یہ بھی نہیں ہے, میرے پاس یہ بھی نہیں ہے. لیکن اپنے سے نیچے دیکھو, تم 5 مرلے کے مکان میں رہتے ہو تو دیکھو وہ بھی جو جھوپڑیوں میں رہتے ہیں, لیکن تم 10 کنال کے بنگلے میں بھی رہتے ہو. آگے دیکھو گے کہ فلاں ایکڑوں میں رہتا ہے تو آپ کے لیے وہ بنگلہ بھی تنگ تنگ دکھائی دے گا. زندگی سوکھی گزارنے کا ضابطہ رسول کریم نے بیان کر دیا کہ اپنے نیچے دیکھو, اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا سلیقہ سیکھو, سنگے مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. تو اجے میرا یار نے ڈٹھا, جنوں ویکھ کے چند شرم آوے, ادھی راتی دن چڑھ جاوے, جیو رخ تو نقاب اٹھاوے, تے جیو نکلے سیر کرن نو سارا گلشن سیس نہ واوے, ہتے دھرتی لف لف جاوے, نین نشیلے مست رسیلے, وچ سونا کجل سہاوے, اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے, جویں میں خانہ کھل جاوے, تے جیو کھولے پیچ زلف دے, اتے راہی راہ پل جاوے. توبہ توبہ حسن سجن دا, چال نہ چلی جاوے, بجلی ڈر دی لشک نہ مارے, متا بے ادبی ہو جاوے. علم خدا نے اینا دتا عقلاں وچ نہ آوے, عقل خدا نے اینی دتی علماں وچ نہ آوے. کی اعجاز نظر وچ او دی, جو آوے وک جاوے. خلق او دے نے مول لئی دنیا, کوئی ورلائی جان بچاوے. آزم ایڈا سونا ماہی, سانو کدھرے نظر نہ